महाराजांकर जय हो। आस आस सेनापति अब्नर, बहु समय धरी मु तुमको ही अपेक्षा करिछि। किंतु ये कौन महाराज, आपण को मुखमंडल रे विषादर छाया, कौन किछि अघटन घटिछि? तुमर अनुमान मिथ्या नुहे सेनापति अब्नर। तेबे ए अघटन मो राज्यर नुहे, यह मोर व्यक्तिगत अघटन। ठीक बुझी पालिनी महाराज। ए जे मो जीवन अघटन, ए जे मो जीवन अघटन, केमते करिबी तुम, केमते करिबी तुम आगे बखाण, ए जे मो जीवन अघटन, ए जे मो जीवन अघटन। ये आपण कौन कहउछंती महाराज? सेनापति अब्नर जे मणिमांकर शुभचिंतक, मो निकटरे अघटन वर्णना कले आपणकर कोनसी क्षति हबनी महाराज। शुण तेबे मोर प्रिय सेनापति, बेले बेले मोते एक मंद मती। शुण तेबे मोर प्रिय सेनापति, बेले बेले मोते एक मंद मती। आतुर धीर करी, आतुर धीर करी तोलुछि जान, ए जे मो जीवन अघटन, ए जे मो जीवन अघटन। सेही मंद आत्मा प्रवेशिले देहे, बुद्धि बणा करी मो पराण दहे। सेही मंद आत्मा प्रवेशिले देहे, बुद्धि बणा करी मो पराण दहे। एथिकु उपाय बा, एथिकु उपाय बा तुमे की जान, ए जे मो जीवन अघटन, ए जे मो जीवन अघटन। से मंद आत्मा मते आक्रांत कला बेले मो अत्यंत म्रियमाण हो पड़े सेनापति। विचार शक्ति रहित हो मु कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। मु जानी पारुनी कि उपाय कले ए आपदर मुक्त हो पारिबी। चिंता परिहार करंतु राजन, यार उपाय अवश्य अछि। अछि कि उपाय सेनापति? अविलंबे प्रकाश कर। परमेश्वरंक ठारू एई मंद आत्मा को दूर करिबा पई वाद्ययंत्र एकांत आवश्यक। वाद्ययंत्र? हाँ महाराज, करुण स्वर रे वीणा वादन कले सेही मंद आत्मा आउ आपणको विव्रत करिबनी। ए तो अति विचित्र कथा सेनापति अब्नर। मंद आत्मा ठारू मुक्त पाइबा पई वाद्ययंत्र मूर्छना? उत्तम, तुमे अविलंबे चर पठाई आम राज्य थिबा सबुठारू उत्कृष्ट वीणावादक अन्वेषण कर। धृष्टता मार्चना करिबे महाराज। आपणक अस्थिरता प्रत्येक सभासद मानक चिंताग्रस्त करी तुलिछि। आपणकर सुस्थता कामना करी जणे निपुण वीणावादक मनोनीत करी सारिछु। कौन कहला? वीणावादक मनोनीत करी सारिछ? से किए? कौन तार परिचय? अनुमति देले मु तार परिचय देवी महाराज। निर्भय प्रकाश कर सेनापति अब्नर। बेथलीहम निवासी जीसीर पुत्र दाऊद। हैं? कौन कहला? जीसीर पुत्र दाऊद? हाँ मणिमा, से खूब बुद्धिमान और जणे निपुण वीणावादक मध्य। उत्तम, आमे जीसी पुत्र दाऊदर वीणावादन शुणिबाकु वांछा करू। तुमे अविलंबे ताकू दरबार को घेनी आस। यथाज्ञा महाराज। आश्चर्य, ए संध्या समय रे युद्ध शिविर भितर किए वीणा वादन करछे? ये तो दाऊदर वीणार स्वर। तेबे कौन दाऊद? सैनिक आज्ञा करंतु अस्त्रागार मुख्य। तमे किछि सुनी पारछ? ए वीणार स्वर को लक्ष्य करि पारछ? महाराज साउलंक शिविर रे केही जणे वीणावादक वीणा बजाउछि। तमे से वादक को जान? ना आज्ञा, जानेनी।
ତଥାପି ଶୁଣିଛି ସେ ଖାଲି ଜଣେ ନିପୁଣ ବୀଣାବାଦକ ନୁହନ୍ତି, ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ଶୁଣ ସୈନିକ, ଆଜି ରାତ୍ରି ପ୍ରଭାତ ହେଲା କ୍ଷଣି ତମେ ସେ ବୀଣାବାଦକକୁ ମୋ ଶିବିରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଶୁଣ, ତମେ ଶିବିର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ମୁଁ ସେନାପତିଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଉଛି। এই যে ইলিয়াব, ମୋର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସେନାପତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି। ଇଲିୟାବ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେନାପତି? ତୁମେ କ'ଣ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇନାହ? କୌଣସି ଚିତ୍କାର ତୁମ କାନରେ ବାଜିନି? ଚିତ୍କାର? କାହାର ଚିତ୍କାର ସେନାପତି? ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାବାହିନୀ! ଶୁଣୁଛ ଇଲିୟାବ, ରହି ରହି ସେ ଏଭଳି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦଳ, ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଗାଥ ନିବାସୀ ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଗଲିଆତ। ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାଏ ତେବେ ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ପଠାଅ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଯଦି ସେ ମତେ ପରାସ୍ତ କରେ ତେବେ ସମଗ୍ର ପଲେଷ୍ଟିୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ପରାସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବାହିନୀକୁ ଦଳି ମକଚି ମୁଁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବି। ଶୁଣିଲ ତ ଇଲିୟାବ, ରାଜା ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଗଲିଆତ ବୀରର ଏ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଶୁଣି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ସେଭଳି ବୀର ଅଛି ଯିଏ ଗଲିଆତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେନାପତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ରକ୍ଷକ। ମୁଁ ବା ଏ ବିଷୟରେ କି ବିଚାର କରିବି? ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ତୁମେ ଆମର ସମଗ୍ର ସୈନ୍ୟ ତାଲିକା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ଥିର କର। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମହାରାଜା ସାଉଲ ସେହି ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଗଲିଆତ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ମତେ ଏଥର ବିଦାୟ ଦିଅ ଇଲିୟାବ। କ'ଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ରାତି ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାଛିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୈନିକ। ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସିନା ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ। ମୋ ମନକୁ କଥାଟି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ? ଆପଣ ନିଜେ ତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯଦି ସେ ଗଲିଆତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତେ। ନା ନା ନା, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମୁଁ କାହିଁକି ଅକାରଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ହେବି? ତାହେଲେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସେନାପତି ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ସ୍ଥିର କରୁଛି। ଯାଅ ତମେ। କ'ଣ କହିଲ ଦାଉଦ? ଇଲିୟାବ ତୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା? କାହିଁ ତୁମେ ତ ଏକଥା ମୋତେ ଜଣେଇନ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ। ଜଣେଇଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ମୋତେ ମହାରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହଁ? ନା ସେନାପତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ମୋର ବଡ଼ ଭୟ ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଇଲିୟାବକୁ ଡାକୁଛି। ଇଲିୟାବ, ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ମୁଖ୍ୟ ଇଲିୟାବ। ପ୍ରଣାମ ସେନାପତି। ଭାଇ, ଦାଉଦ ତୁ ଏଠି ଏ ଅସମୟରେ? ସେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଇଲିୟାବ। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କହି ଶୀଘ୍ର ଏ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ନକରି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କହ। ପିତା ଗୃହ ତେଜି ମୁହିଁ ଏଠାରେ ଆସିଛି ଧାଇଁ, ରହିବାକୁ ଚିରଦିନ ରାଜନଗରୀ। ବିତିଲାଣି 1 ମାସ ଆସି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପାଶ, ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ଖାଦ୍ୟ ମୋର ହସ୍ତରେ, ଘେନ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର। କୁହ ଭ୍ରାତା ଗଣ ଏଥି ସର୍ବକୁଶଳ। ଦାଉଦ, ଏସବୁ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଏଠି ରହିବୁ କାହିଁକି? ତୁ ଏଣେ ରହିଲେ ପିତାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ? କୁହ ଦାଉଦ, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କର। ଆସିଛି ବୀଣା ବଜାଇ ସାଉଲଙ୍କ ମନ ମୋହି,
ମନୁ ତାଙ୍କ ଧୀରତା ଦେବୀ ଘୁଞ୍ଚାଇ ମୋ ବୀଣାରେ ତାଙ୍କ ତୃପ୍ତି ଘଟିଛି ବୋଲି ନୃପତି ରଖିଛନ୍ତି ପାଶେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଏଣୁ ଫେରି ଯିବି କେମନ୍ତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଚିରଦିନ ରାଜାନୁଗତ ଏଣୁ ଫେରି ଯିବି କେମନ୍ତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଚିରଦିନ ରାଜାନୁଗତ। କଣ ଶୁଣିଲ ତ ଏଲିଆବ? ଏଣିକି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମିଶି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। କଣ କହିଲେ? ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେନାପତି? ପଲେଷ୍ଟିୟ ବୀରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଣ ଏତେ ସହଜ? ତା ଛଡ଼ା ସେ କଣ ଆମ ପରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଯେ? ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ଇସ୍ରାଏଲର ସେନାଗଣ, କାହିଁକି ଅକାରଣେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରୁଛ? ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ତେବେ ତୁମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପଠାଅ, ମୁଁ ତା ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଶୁଣିଲ ତ ଏଲିଆବ, ତୁମେ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛ ଗଲିଆତ ସହିତ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ? ସେହି ତ ମୋର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସେନାପତି। ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଥିଲା ଭଳି ମୋର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି ଏଲିଆବ। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଜଣେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏବେ ଶିବିରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ସେନାପତି। ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଭାଇ। ଶୁଣ, ଏ ଭୟାବହ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଆସି ତୁ କିଛି ଭଲ କରିନୁ ଦାଉଦ। ତେଣେ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଦାଉଦ ପାଇଁ କାହାରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଲିଆବ। ସେ ମହାରାଜା ସାଉଲଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜପ୍ରାସାଦ ହେଉ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ତା ପାଇଁ ନିରାପଦ। ତୁମେ ଆସ ଦାଉଦ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ହୁଏତ ମହାରାଜା ତୁମକୁ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେନାପତି। ଆସ ଦାଉଦ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ମହାରାଜା ହୁଏତ ଟିକକ ପରେ ଦରବାରକୁ ଆସିବେ। ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେନାପତି ମହାଶୟ। କୋଉ କଥା ଦାଉଦ? ସେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ନିଜକୁ ଗଲିଆତ ବୀର ବୋଲି କହୁଛି, ପୁଣି ଜଣେ ଲୋକକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତା ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଲିଆତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା। ତା ବୋଲି ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବ? ତୁମେ ସେ ଗଲିଆତର ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟ ଜାଣିନାହ ଦାଉଦ। ତା ଭୟରେ ଆମର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବାହିନୀ ଥରହର। ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ନିମିଷକ ମାତ୍ରେ ଆମର ସହସ୍ରାଧିକ ସୈନ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିପାରେ। ମହାରାଜ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା? ମହାରାଜା ନିଜେ ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦାଉଦ, ଯିଏ ଏହି ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ସେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରିବେ, ପୁଣି ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ ତାର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ସେନାପତି? ଏଇ ମହାରାଜା ଆସିଲେଣି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରି ବୁଝିପାର। କି ସମ୍ବାଦ ସେନାପତି? ଆରେ ଦାଉଦ, ତମେ ବି ଆସିଛ? ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଗଲିଆତ ବୀର ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅବନର, ଆମ ଭିତରେ ସେଭଳି ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଧୃଷ୍ଟତା ମାର୍ଜନା କରିବେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଏକାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଉତ୍ତମ। ତୁମେ ଏବେ ଆଡ଼ୁଆଳକୁ ଯାଅ ସେନାପତି ଅବନର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଛାମ। ବେଶ, ଏ ସ୍ଥାନ ଏବେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଛି ଦାଉଦ। କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। हे राजा न कर भावना, हे राजा न कर भावना, अछि मु जीवित नाही सोचना। हे राजा न कर भावना, देखिबि के वीर केड़े चमत्कार, देखिबि के वीर केड़े चमत्कार, करिबि मु तार गौरव चुना। हे राजा न कर भावना, अछि मु जीवित नाही सोचना। हे राजा न कर भावना। ଦାଉଦ, तुम पासे करुछि पण, लोड़ा नाही सैनिक गण। तुम पासे करुछि पण, लोड़ा नाही सैनिक गण।
बधिबी मो हस्ते एका गलियाते बधिबी मो हस्ते एका गलियाते रखिबी साउल राजांक ना हे राजा न कर भावना अनुमति दिया राजन जीवी मल्ल युद्ध करिण अनुमति दिया राजन जीवी मल्ल युद्ध करिण सेना थाट मुही संगे नेबी नाही सेना थाट मुही संगे नेबी नाही कर अविलंबे एही घोषणा हे राजा न कर भावना अछि मु जीवित नाही सोचना हे राजा न कर भावना। ए तुमे कि असंभव कथा कहूच दाऊद ना ना तमे युवक एवं मध्य तुमर बाल्य चपलता जाइनी गलियात परि विख्यात वीरर समकक्ष हबार दुस्साहस करूछ काहींकी आपण अଯଥାରେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜନ ବିନୟ କରୁଛି ମନରେ କୌଣସି ହତାଶା ନ ରଖି ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ଯେପରି ସେହି ବୀର ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଛି ଦାଉଦ ଏ ଅନୁମତି ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କରନି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟାବହତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପାରିବିନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜଗିଲା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ହେଇଛି ମାତ୍ର ଅକ୍ଳେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ମୁଁ ବଧ କରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ସହାୟ ହେବେ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିଆତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ତୁମର ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମହାରାଜ? ଗଲିଆତ ନିଜ ଦେହରେ ପିତ୍ତଳର ସାଞ୍ଜୁ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଏଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସାଞ୍ଜୁ ଆଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ। ସେନାପତି ଅବନର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମହାରାଜ। ହଁ ତୁମେ ଦାଉଦକୁ ପିତ୍ତଳ ସାଞ୍ଜୁରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। अरे बाप रे ये तो असंभव ओजन। सेनापति अबनर कौन है दाऊद? ये सांजू ये युद्ध पोशाक पिंधि मु लड़ाई करि पारिबिनी सेनापति। कौन कहल? सांजू पिंधिबनी? जान गलियात कि भली वस्त्र परिधान करिछि? ना ना सेनापति ये पोशाक पिंधि मु तो भल भाबरे चाली पारुनी आ युद्ध करिबि केमिति? ताहले तमे युद्ध क्षेत्र को जीव केमिति? पांचटी बाली गरड़ा पत्थर आ मोर छाटिणी खंडिक से दुर्मद गलियात को बध करिया पई यथेष्ट। केवल गोटे मात्र मोर निवेदन रणप्रांगण को जीवार बाट मते कहि दियंतु। वास्तविक अद्भुत युवक तमे दाऊद। महामहावीर शाणित तरबारी नहीं जो गलियातर सम्मुखीन हवा भय करुछंती तुमी मात्र पांचटी छोट पत्थर नहीं ताकू भेटिबाकू जाउछ। एथिरे आश्चर्य हबार किछि नाही सेनापति। रणरे शक्ति अपेक्षा कौशलर अधिक प्रयोजन। अच्छा मते एथर विदाय दियंतु। जाओ वीर दाऊद परमेश्वर तुमको उद्धार करंतु। रे रे हीन बुद्धि इस्राएल तुमर एते पराक्रमी सेना थाट भितरु कौन केही जणे हेले मो सहित मल्ल युद्ध करबाकू साहस करूना? धिक तुम जाति, धिक तुम राजा। अरे रे दुर्दांत गलियात तोर एते अहंकार तू परमेश्वरंकर मनोनीत जाति को तिरस्कार करूछु। किए रे तू अर्बाचीन युवक ये युद्ध क्षेत्र में कहीं की विचरण करूछु? शीघ्र स्थान परित्याग कर नचेत मरिबू। मृत्यु को मोर भय नहीं निर्बोध। यदि शक्ति अच्छी मते आक्रमण कर। रे युवक प्राणे भय नाही की, रे युवक प्राणे भय नाही की,
देखाऊचु ए बड़ी माँ कहीं देखाऊचु ए बड़ी माँ कहीं रे युवक प्राणे भय नाही की रे युवक प्राणे भय नाही की मोते कि तू स्वानमणि आसु हस्ते जस्टी घेनी मोते कि तू स्वानमणि आसु हस्ते जस्टी घेनी रण क्षेत्रु तो डीबार पाई की देखाऊचु ए बड़ी माँ कहीं देखाऊचु ए बड़ी माँ कहीं रे युवक प्राणे भय नाही की रे युवक प्राणे भय नाही की आरे पामर निर्बोध न जाणु तू रण भेद आरे पामर निर्बोध न जाणु तू रण भेद सरी नहु मो पादर धूलिकी देखाऊचु ए बड़ी माँ कहीं देखाऊचु ए बड़ी माँ कहीं रे युवक प्राणे भय नाही की रे युवक प्राणे भय नाही की जाजा तू ही जे छार युवक हेबु की मो समकक्ष तू ही जे छार युवक हेबु की मो समकक्ष वृथारे जीवन देबु काहिकी देखाऊचु ए बड़ी माँ काहिकी देखाऊचु ए बड़ी माँ काहिकी रे युवक प्राणे भय नाही की रे युवक प्राणे भय नाही की जाजा तू ही जे छार युवक हेबु की मो समकक्ष तू ही जे छार युवक हेबु की मो समकक्ष वृथारे जीवन देबु काहिकी देखाऊचु ए बड़ी माँ काहिकी देखाऊचु ए बड़ी माँ काहिकी रे युवक प्राणे भय नाही की रे युवक प्राणे भय नाही की रे निर्बोध सामान्य बालक अଯଥା कालक्षेपण न करी चली जा मो सम्मुखरु नचेत नचेत कौन करिबु तू सावधान युवक आउ पदे कथा कहले एई बर्षारे मु तोर बक्ष देश विदीर्ण करी देबी अरे मूढ़हीन मती देखा तोर करामती मु तोर अराती एबे करे आह्वान अरे मूढ़हीन मती देखा तोर करामती मु तोर अराती एबे करे आह्वान तो देह केते सकती रखी अछु तू साइती तो देह केते सकती रखी अछु तू साइती कलिबाकू आजी मोर होईछि मन पिंधिछु तू युद्ध वेश आवरिछु बक्ष देश टोपरे बांधिछु केश जुझिबु बोली पिंधिछु तू युद्ध वेश आवरिछु बक्ष देश टोपरे बांधिछु केश जुझिबु बोली हाते नाही कर बाळ नाही सांजु बाटो पर हाते नाही कर बाळ नाही सांजु बाटो पर अछि एका जस्ती मोर आउ ए झुली एई देख मो हातरे कौनसी अस्त्र नाही तथापि मु तो सहित युद्ध करबाको आसीछि जदि शक्ति थाए खड्ग उत्तोलन कर बारंबार कहवा सत्वे तू ए युद्ध भूमि छाड़ी चली जाऊना हूँ रे निर्बोध युवक जानू इच्छा कले एई मुहूर्तरे मु तते खंड खंड करी तोर मांस को आकाशर पक्षी मानकु देई देई पारिबी बेस ताही हेउ तबे मते आक्रमण करिबा पूर्वरु मु पुणी थरे तते सावधान करि दउची तू जो मनोनीत जाति को घृणारे तुच्छ करूछु सदा प्रभु परमेश्वर सेई जातिर सहायक एहा धर्मर युद्ध एणु मरिबा पूर्वरु तू तोर इष्ट देवता को स्मरण कर रे पामर रे नरकर कीट उच्छृंखल युवक वृथा आस्फालन करूछु काहींकी एई ने संभाळ थर मोर वर्षा को एई देख मोर छाटिणी बुलाई मु कंकर निक्षेप करूची शक्ति थिले प्रतिरोध कर एबे मध्य समय अछि मूर्ख गलियात जदि निजर मंगल चाहू तेबे आत्मसमर्पण कर कौन कहिलु और बाचिन
আত্মসমর্পণ করিবি নেরে নির্বোধ তোর উচ্ছৃঙ্খলতার উপযুক্ত শাস্তি। रे हीनमती पलेस्टियो देखिलु तो कहर शक्ति केते मोर कंकर द्वारा तू चेतन शून्य होई तळे पड़ीचु। एई होचे प्रकृष्ट मुहूर्त। एई तोर शाणित तरबारी तोरी खड़करे मु तोर शिर चेतन करूची। सेनापति अब्नर महाराज ये की शब्द सुना जाउछि? तेबे कोन मोर लोक माने मो अपेक्षा दाऊदंक पराक्रमी वीर बोली स्वीकार करछंती? आज्ञा हेले मु ए कोलाहलकारी मानकर मुख बंद करिबी महाराज। ना ताहेले हुए तो मोर लोक माने मते अविश्वास करिबे। मु राजा एणु सेमानंक उक्ति अनुଯାयी दाऊदंक मान्य देबारे अवहेला करिबा मो पक्षरे सुंदर हबनी। हां दाऊदंकर संवाद कोन? से निज गृहरे विश्राम करुचंती। देख अब्नर तुमे मोर विश्वस्त सेनापति लोक मुखरे निजर प्रशंसा शुणी दाऊद मते निश्चय हेय ज्ञान करिबो। एणु कौशल क्रमे ताकु बस करिबाकु पड़िबो। धृष्टता मार्जना करिबे छामो। गलियात बध परे दाऊदंको राज्य धन संपत्ति सबु दान करा जायथिले मध्य अन्य एक शपथ ए पर्यंत आपण पूर्ण करि नाहंती। अन्य शपथ? आपणक कन्यार पाणी ग्रहण। से थिला एक छलना अब्नर। किंतु ये विषय दाऊदंकर कर्णगोचर हेले से निश्चय क्षुब्ध हेबे। उत्तम मु अन्य एक कौशल अवलंबन करिबी। मोर ज्येष्ठा कन्यार विवाह तो सरीछि। कनिष्ठा मिखल मोर अनुगता। मिखल को ता हाथ समर्पण कले से अवश्य तार फांद स्वरूप हेबो। तुमे जाओ सेनापति विवाह महोत्सवर आयोजन कर। यथा आज्ञा महाराज। बाजे घुंघरा रुणु झुणु बाजे घुंघरा तनु मने बेपथुरा सिहरण चंचल रुणु झुणु बाजे घुंघरा रुणु झुणु बाजे घुंघरा। हे जीवन यौवन अर्पिता पखना हे जीवन यौवन अर्पिता पखना सार्थक हेला सते विरतिर बहना दिगे दिगे छुटे बासा सुबासित मनोहर रुणु झुणु बाजे घुंघरा रुणु झुणु बाजे घुंघरा।
ମିଖଲ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବିବାହ କରି ତମେ କ'ଣ ସୁଖୀ ହେଇଛ? ପୁଣି ସେମିତି କହୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଖଲର ହୃଦୟକୁ ପରଖ କରିପାରିନ? ପରଖ କରିଛି ମିଖଲ, ଭଲ ଭାବେ ପରଖ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ବିବାହ କେବଳ ଲୋକାଚାରର ପ୍ରତୀକ। ଆମର ହୃଦୟର ମିଳନ ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଖଲ, ଯେତେ ହେଲେ ତୁମେ ରାଜକନ୍ୟା ଆଉ ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ। ସ୍ୱାମୀ न कुहाए मन्त काथा हे जीवेसा न कुहाए मन्त कटु काथा सुळस म भेदु आछि मो पराणे देउ आछि निदा ऋण व्यथा आहे प्राणेश्वर ମିଖଲ, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଦିନ ମନେ ମନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିସାରିଥିଲି। ମୋ ମନ କଥା ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମେରବ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କଲା। କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଆଶଙ୍କା, କାଳେ କେହି ତମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ମୋର ଅନିଷ୍ଟ? ପୁଣି ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ? ଅସମ୍ଭବ ମିଖଲ, ଅସମ୍ଭବ। ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ ସ୍ୱାମୀ। କିଏ ଜାଣେ, ହୁଏତ ଅତି ଆପଣାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କାମନା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ଏ କଥା ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତୁମ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ତୁମକୁ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ। ନୀରବ ହୁଅ, କିଏ ଏ ଦିଗକୁ ଆସୁଛି ବୋଧହୁଏ। ବୁଝିଲ ଅବନର, ଦାଉଦ ମନରେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାର। ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୀର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିର୍ବୋଧ ଦାଉଦ ଜାଣେ ନା, ମୋର କନ୍ୟା ହିଁ ଶେଷରେ ତାରି ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାମୁ, ହୁଏତ ଦାଉଦ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ। ମତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତୁମ ପିତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାଳେ ମୋର ବିନାଶର କାରଣ ହେବ। ହଁ, ତାହା ହିଁ ପିତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ? ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ବିବାହର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ଏକାନ୍ତରେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଓ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରତାରଣା କରି ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବଧ କରିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ନୁହେଁ? ନା ନା, ସେମିତି କୁହନି ସ୍ୱାମୀ। ପିତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏ କକ୍ଷର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଝରକା ଅଛି। ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଝରକା ଦେଇ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେବି। ତାପରେ ତୁମେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବ। ସେହି ପଥ ଦେଇ ତୁମେ ନଗର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ। ନଗରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମୋର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମିଖଲ, ଏ ରାତ୍ରି କାଳରେ ମୁଁ ଆଦୌ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯିବିନି। ନା, ରାତି ପାହିଗଲେ ବରଂ। ବେଶ୍, ତୁମେ ତେବେ ଏଠି ନିରାପଦରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କର। ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଅ। ଆସ। ସ୍ୱାମୀ। କିଏ? ଓ ମିଖଲ, ଆସ। ସେନାପତି ଆସିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ? ହଁ ମିଖଲ, ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ସାବଧାନ କରିବାକୁ। କ'ଣ ତେବେ ବିଚାର କରୁଛ ତୁମେ? ନା ମିଖଲ, ତମରି କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ତମ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ବେଶ୍, ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ଝରକା ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ। ଯାଉଛି ମିଖଲ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ଦାଉଦ। ଏ କ'ଣ? ପିତା ହାତରେ ଖଡ୍ଗ ଧରି। କାହିଁ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଦାଉଦ?
से तो निद्रा जाइछन्ति पिता आपण बरं काली सकाळे ना मु वर्तमान तक बध करी पिता आ घंची जाम सम्मुखरु ना मिखाल दाऊद खूब शांति निद्रा जाइछु नुहे आज मो हाथरु तोर निस्तार नाही एई खड्गरे ये कौन ये जे काष्ठ विग्रह तेबे दाऊद काई सत का मिखाल कहीं कहीं से दाऊद नकर पिता तुमे ते अविचार निर्दोष पति को मोर नकर संहार नकर पिता तुमे ते अविचार निर्दोष पति को मोर नकर संहार कही मु करी मिनती तुम्ह ठारे तंक भक्ति श्रद्धारे से प्रणमंती नित्य जे तुम्ह पयर साजी से बीणा बादक बोलांती तुम्ह रक्षक न हुओ पिता भक्षक एही निवेदन मोर तुम पाद धरी मिनती करुछि पिता तुमे मोर निर्दोष स्वामी को अन्याय भाव संहार करनी उठ माँ उठ तू हे तो ठीक कहिचु कारण मु 3 थर ताको वर्षा विद्ध करी हत्या करने को उद्यम कले मध्य वर्षा ताको स्पर्श करि पारिनी से निश्चय सदाप्रभुंकर मनोनीत लोक जा माँ दाऊदर संधान कर मु अविलंबे सेनापति अब्नर को संवाद दउछि जा जा मिखाल जाउछि पिता शुणिले पवित्र बाइबल कहानी उपरे आधारित गीतिनाट्य गलियात बध रचना और निर्देशना हिमांशु भूषण सावत प्रस्तुतकर्ता जेई कंपनी ख्रिस्टियान भाई भौणी मानक निमंते जेई कंपनी उपहार आगामी गुड फ्राइडे उपलक्षे गीतिनाट्य मरण विजयी ख्रीष्ट रचना और निर्देशना हिमांशु भूषण सावत ना ना शास्त्री जे कौनसी प्रकार ए लोकटाकू ईश्वर निंदुक बोली प्रमाण करने को हब तमे आम भितर एमिति जने लोकर संधान नियो जी आमको ए दिगरे साहाय्य करि परिबो आउ आमे ताकू पुरस्कार मध्य दबा मु पारिबे आज्ञा तुमे के युवक मुझे इस्कारियोत नामे अटे विदित मुझे इस्कारियोत नामे अटे विदित जिसु शिष्य होई भोगे जंत्रणा अशेष जिसु शिष्य होई भोगे जंत्रणा अशेष
ସଂଘାରିଲେ ତାକୁ ଜାଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କାମ ସଂଘାରିଲେ ତାକୁ ଜାଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କାମ କରିବି ସାହାଯ୍ୟ ମମ ଜୀବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୁଅ ହେ ଭାବିତ ନ ହୁଅ ହେ ଭାବିତ। ଉତ୍ତମ, ତୁମେ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ 30ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଅବଶେଷରେ ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ସମାପ୍ତ କରି ଗେସ୍ତମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ଇସ୍କରିଓତ ଯିହୁଦା ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା। ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ମହାଯାଜକ। ନା ନା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ପିଲାତ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପରାଧ ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆମେ ତାଠାରେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଜନତାର ଦାବି ଏହାକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଉ। ବେଶ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ୍ଭେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ପରଦିନ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନତାର ପ୍ରବଳ ଚାପ ହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ଦେଖି ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତା ମଗ୍ଦଲିନ୍ ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲାବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ରକ୍ଷକ, ତୁମେ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଏଇ ସମାଧିରେ ଧଳା କନା ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମରିୟମ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁବାମେଷ ଯିଏ ଜଗତର ପାପଭାର ବହି ନେବାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି କ୍ରୁଶ କାଠ ଉପରେ ଜୀବନ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପବିତ୍ର ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ ଜେଇ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମରଣ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ।